विशालज्यू आज तपाईँ जयगाउँ भ्रमणमा आउनुभयो के भन्छ फिजिकली च्यालेन्ज डिसेबल्ड फिजिकली डिफरेन्टली एबल्ड नानीहरूसँग पनि भेट्नु हुँदो रहेछ के रहेछ हेर्नुहोस् विशेष हाम्रो यहाँ मण्डलका हाम्रा अध्यक्ष राजेशज्यू सँगसँगै हाम्रो यहाँका 51-52 है हाम्रो पञ्चायत बहिनीहरूले पनि कुरा राख्नु भएको थियो। त्यही बमोजिम आज हाम्रो यहाँ नानीहरू जो एकदमै फिजिकली च्यालेन्ज नानीहरूलाई स्पेशल नानीहरूलाई यसै भेट्दै हिँड्दाखेरि आज ठ्याक्कै त्यहाँ अहिले एउटा भेट्यौँ, फेरि अहिले यहाँनिर भेट्न आयौँ र उहाँले कतिवटा कुराहरू भन्नुभयो कि उहाँले नानीहरूको निम्ति है पढाउन कालचिनीमा लाँदो थियो रहेछ उहाँले, तर अब यहाँबाट त्यति टाढो लानु एकदमै गाह्रो हुनाले अहिले चाहिँ छुटेको रहेछ, त्यही कुराहरू भन्नुहुँदै थियो। र एकदमै अब तपाईँले देख्नुभयो कतिवटा कुरोको अभावमा है, जस्तो अब फिजियोथेरापी सेन्टर्सहरू अगर हाम्रो यहाँ पिएचसीतिर हाम्रो रुरल हस्पिटलतिर यसमा हुँदो हो भने यस्तो हुन्थेन, निको पनि हुन सक्थ्यो भन्ने कुरा पनि उहाँहरूले राख्नुभयो। साँच्चै नै हो, हामीले यस विषयमा पहिला पनि मैले हिजो अस्ति भर्खरै पनि सोसियल जस्टिस मिनिस्टरसँग यस विषयमा कुरा राखेका थियौँ कि यस्तो प्रकारको नानीहरूलाई है उहाँहरूलाई पनि जिउने अधिकार छ सम्मानसहित है, स्पेशल नानीहरूले पनि पढ्न पाउनुपर्छ भनेर प्रत्येक ग्राम पञ्चायत अन्तर्गत एउटा फिजिकली च्यालेन्ज माने स्पेशल नानीहरूको स्कुलको व्यवस्थाहरू पनि होस् भन्ने कुराहरू हामीले राखेका थियौँ। र सोसियल जस्टिस मिनिस्टर जुन चाहिँ हाम्रो वीरेन्द्र कुमारज्यूले हामीले जुन चाहिँ त्यो प्रपोजल दिएको त्यो प्रपोजल कन्सर्न यसमा पनि विभागहरूमा यहाँ डिएम अलिपुरद्वारमा पनि त्यो कुराहरू पठाउनु भएको कुराहरू तपाईँले मेरो फेसबुक पेजमा पनि हेर्नुभयो होला, दरकार परेमा तपाईँलाई त्यो पेजहरू पनि के अरे लेटर्सहरू तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। र विशेष यही भन्न चाहन्छु कि यस्तो नानीहरूको निम्ति अघि यसरी जिपी वाइज स्कुलहरू बन्यो भने यस्तो थुप्रै नानीहरूले होइन आफ्नो उहाँहरूको जुन चाहिँ अधिकार छ पढ्ने अधिकार अघि सँगसँगै जिउने राम्रोसँगले आफ्नो जीवन जिउन सक्ने पनि के अरे उहाँहरूको अधिकार पनि छ र सक्थ्यो पनि अगर हामीले त्यो व्यवस्थाहरू गऱ्यौँ भने भन्ने जस्तो हामीले फिल गऱ्यौँ। र सरकारलाई फेरि पनि म यो विषयमा अप्रोच गर्छौँ है, प्रत्येक ग्राम पञ्चायत अन्तर्गत एउटा स्पेसल स्कुलको है, मैले उहाँ अहिले दिदीलाई पनि त्यही आश्वस्त गरेको, हामी एक विधायक हामीले यो कुराहरू राखेको छौँ। र फेरि पनि तपाईँले जुन चाहिँ अब अचानक आज यो कुराहरू फेरि अब यहाँ सुन्नु पाएँ देख्न पाएँ कि उहाँले जो आफ्नो दुखेस पनि भन्नुभयो यहाँबाट कालचिनी लानु कति गाह्रो भन्ने कुराहरू, फिजियोथेरापी सेन्टर्सहरू आज छेउछाउमा भएको भए आज यस्तो हुन्थेन भन्ने कुराहरू साँच्चै नै देख्दाखेरि एकदमै गाह्रो लाग्यो। र हामी यसका निम्ति अवश्य पनि पहल गर्छौँ सरकारसम्म यो कुरा पुर्याउँछौँ। अभियसली अहिले तपाईँले देखिहाल्नुभयो र चेष्टा गर्दछु मेरोबाट जे गर्न सकिन्छ त्यो थाहा पाउनुहुन्छ। এ তো হাঁটতে পারে না, কথাও বলতে পারে না, কথা বলারও আটকায় যায়, সম্পূর্ণ বলতে পারে না কথা। আগে তো একটু বসতেও পারতো না, এখন তাও একটু বসতে পারে কিন্তু হাঁটতে পারে না। লেট্রিন বাথরুম নেওয়ার জন্য একে নিয়ে যেতে লাগে, বসায় দিতে লাগে, পুরো মুশকিল। এর সাথে একজন লোক সবসময় লাগে। পড়াশোনা ওই যে এ বলতে পারে কিন্তু লিখতে পারে না, হাতের প্রবলেম, এর হাত দুইটাই, ওই হাতটা তাও একটু কম, এই হাত তো বেশি। পুরো ফিজিওথেরাপি আগে করাইছি, অনেকটা ডেভেলপ হয়েছে, কিন্তু এখন তো অনেক দিন থেকে আর করাচ্ছি না, ওকে নিয়ে যাওয়া মুশকিল হয় কালচিনি আমার পক্ষে, এখন তো নিয়ে যাই না। এর 20 বছর। প্রেরণা রয়। এমএলএ স্যার আসছে, অনেক ভালো লাগছে, খুশি হয়েছি আমি আসছে। এমএলএ স্যারের সাথে আগে দেখা হয়েছিল, আমি সিগনেচারের জন্য গেছিলাম একবার। হ্যাঁ হ্যাঁ, স্কুল হলে তো খুবই ভালো হবে, অনেক বাচ্চার ইসে করতে পারবে। এর তো এখন এর স্কুল নেওয়া তো এর পক্ষে স্কুল নিয়ে যাইতে লাগবে, একে তো স্কুল এখন নিয়ে রাখবো যে ওকে ওইখানে আমার সারাদিন থাকতে লাগবে, বাড়িতে অনেক কাজ টাজ, ওকে ওই জন্য স্কুলে নিয়ে যাই না। আর ওইখানে নিয়ে যাইতাম কালচিনি সপ্তাহে 2 দিন করে, ওখানে ফিজিওথেরাপি করাইতো, একদিন নিয়ে যাইতাম, ওখানে পড়াইতো, খাওয়াও দিত, তারপরে আবার ওই সে গাড়ি ভাড়াও দিয়ে দিত ওখান থেকে। না এখন তো নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। হ্যাঁ, বাড়ির লোক 5 জন, 3টা বাচ্চা আর কি, আরও একটা ছেলে একটা মেয়ে আছে।
কাজ করার লোক কি আছে বাড়িতে? কাজ করার লোক তো একজনই, শুধু গার্জিয়ান মিস্ত্রি কাজ করে, উনি এখানে আছে। আর নাই কাজ করার লোক। কাকির নাম কি? মিনু রায়। এই বাড়ি কোথায়? অ্যাড্রেসটা কি বলবো? ও ছোট মেচিয়া বস্তি, ভক্ত চকুতি। বাবুর কি নাম? হ্যাঁ, বাবুর কি নাম? রঞ্জিত রয়।